2024-25 ବର୍ଷର ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଢ଼ୀ ବ୍ରଦର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ମତୁ ଭଦ୍ରକ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ କଣ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ସିଂହବାହିନୀରେ ଯେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଅଗ୍ରିମ ଦେବା ପାଇଁ? ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ। ସାଜସଜ୍ଜା ଭଲ ହବ, ଆଗାମୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଭଲ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ସେଟା ଉପଲବ୍ଧି କରିକି ଆମେ ସିଂହବାହିନୀ କଲ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି କେତେ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କମିଟି? ଆମର ଏଇଟା ବୋଧେ ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। 150 ବର୍ଷ? ହଁ। କେତେ ଗୋଟି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେଟା ଯାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ବହୁତ ପାର୍ଟି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କରି ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସେଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତୋଟି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି? ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଦୁଇଟା ପାର୍ଟି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଆଗ ପଛେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେ ମେଳା ବସେ କେତେ ଦିନ ବସେ? ଆମର 7 ଦିନ ବସେ। 7 ଦିନ ବସେ? ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି? ଭରସା ଅଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କଲ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ମାଲିକ ବି ଭଲ ମାଲିକ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଭଲ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ଯାଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଶା ଉଦ୍ଦୀପନା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀକୁ ଅଗ୍ରିମ ଦେବା ପାଇଁ, ଅଗ୍ରିମ ବୁକ୍ କଲେ ଆପଣ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ। ଆମେ ବି ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ସଫଳତା ପାଉ ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶା ନେଇ ଆପଣ ସେ ପାର୍ଟିକୁ ଅଗ୍ରିମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ଫଳବତୀ ହଉ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେ କମିଟିର କେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି? 4 ଜଣ ଆସିଛୁ। 4 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ରାମବାବୁ ଯାତ୍ରା କମିଟି, ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର। କଣ ଏମିତି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ରହିଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ଏତେ ଦୂର ଆସିଲେ ପାର୍ଟିକୁ ଅଗ୍ରିମ ଦେବା ପାଇଁ? प्रथमे तो मु स्वागत जनइबी टिकिया कथा चैनल को जी आमर बाइट्स नौची एवं एठी आमे आसी पहुंचीचु केवल टिकिया कथा चैनल द्वारा संतोष भाई द्वारा। एवं एठी जेता आसिक आमे पहुंचीचु बालेश्वर बड़ बिग बजेट रे गोटे यात्रा पार्टी होउची, तेणु आमे बालेश्वर माटीर पुओ जेते बेले तेणु आमर गर्व बहुत जे आमे प्रथमे सिंहबाहिनी को आसिक प्रथमे आज तांकर ओपनिंग रे टच कलु एवं तांको मालिकों संगे कथा ही जानिलु। बहुत बिग बजेट और हाई बजेट रे तैयारी होउथवा यात्रा पार्टी, भल भल कलाकार बछा बछा कलाकार को नहीं ये यात्रा पार्टी टी आगे आगामी 2024-25 रे आपनकर ओपनिंग हवा पई जाउछि। आपनकर जो रामबाबू यात्रा कमिटी केते वर्ष यात्रा कमिटी? रामबाबू यात्रा कमिटी विगत 3 वर्ष होला गढ़ी उठिछि। महाराजपुर पंचायत रो लोक मान को नहीं कि यात्रा पार्टी टी गढ़ी उठिछि एवं यही वर्ष द्वितीय वर्ष रे हमर दुर्गा मंदिर यात्रा परिवेषण करिवो यात्रा सिंहबाहिनी। अच्छा, ये आपनकर रामबाबू यात्रा कमिटी आर तात्पर्य कोन? जेहेतु एटा केतुटी गाँ को नहीं कि ये पंचायतटा गठित, तेणु एठी रा रे रामपुर, एम रे महाराजपुर, बी रे बुईता, यू रे राम बाटी टंकी, तेणु ये 4-5टी गाँ को नहीं कि यात्रा पार्टी गठित, तेणु आ ना रामबाबू यात्रा कमिटी दिया जाई अछि। आपनकर नाटा कोन? मो नाटा प्राणबंधु महापात्र, मु ये यात्रा कमिटी रो सेक्रेटरी अछि। जाओ प्राणबंधु बाबू, आपण जे आपण बालेश्वर माटीर जो गर्व करछन जे बालेश्वर माटीर यात्रा अनुष्ठान, आपण बालेश्वर माटीर पुओ हिसाब रे यात्रा पार्टी को नवा पई आछंती, सेति पई मु आपनको अनुष्ठान सफलता कामना करूची, आउ यात्रा सिंहबाहिनी सफलता कामना करूची। जय जगन्नाथ, जय कला। धन्यवाद धन्यवाद, आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदावन चंद्र जीव यात्रा कमिटी हरिपुर कुंज मेला वाख्या जाजपुर, आपन को टिके कथा यूट्यूब चैनल को स्वागत करूची। यात्रा सिंहबाहिनी नूतन संभावनार यात्रा अनुष्ठान, आपण एमती कौन अनुभव कले जे यात्रा सिंहबाहिनी आज कार्यालय को आज तांकर जे ऑफिस ओपनिंग हला आपण आछंती पार्टी अग्रिम दवा पई, कौन अनुभव कले यात्रा सिंहबाहिनी विषय? जय जगन्नाथ, जय मां सिंहबाहिनी। आपण को चैनल माध्यम रे मु समस्त की स्वागत करी, नमस्कार जनइबी। नुआ यात्रा अनुष्ठान होउची गोटे सिंहबाहिनी। आमे खबर पाइलु खूब भल यात्रा भी हबो, स्टार कास्ट बहुत तगड़ा हेछि एवं जहाँ आमे सब अन्य कथा भी बुझिलु, भल यात्रा हबो। यात्रा प्रेमी निश्चिंत आमर जे प्रयोजक अछंती पाढ़ी बाबू, से बहुत प्रयत्न करिसंती भल भल आर्टिस्ट मान को संग्रह करिवारे शामिल करिवारे। आमे आसछु हरिपुर रु, जोटा गोटे प्रसिद्ध जगह कुंज यात्रा हुए, द्वितीय खंडगिरी। आमे एकाथर के 6टा पेंडाल 8टा यात्रा हुए, डबल गोटे गोटे पेंडाल ले डबल यात्रा मध्य पड़े, मेला हुए। गोटे प्रसिद्ध जगह, गोटे यूनिक
ଜିନିଷ ସେଠି ହୁଏ କୁଞ୍ଜ ରାହାସ କୁଞ୍ଜ ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜାଗା ସେଠି ସବୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସେଠି ନାଚ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହରିପୁର କୁଞ୍ଜ ଯାତ୍ରାରେ ନାଚିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଭଳି ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା ସେଇଟା ଆମେ ସେଇଠିକି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସନ୍ତା କୁଞ୍ଜ ଯାତ୍ରାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଯୋଉଟା ପଡ଼େ ଆମେ ସେଠିକି ଆମେ 2025 ନଭେମ୍ବର ନାଇଁ 2024 ନଭେମ୍ବର 24 ନଭେମ୍ବର ହଁ 2024 ନଭେମ୍ବରରେ ପଡ଼ିବ ନଭେମ୍ବରରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ कार्तिक पूर्णिमा राहस पूर्णिमा जोटा से राहस यात्रा से कुंज यात्रा बा राहस यात्रा कहुए आशा करुछु ओडिशार यात्रा दर्शक माने खूब सुंदर यात्रा आमर जो सिंह बाहिनी नुआ यात्रा अनुष्ठान होती से खूब यात्रा परिवेशन करेंगे दर्शक मान भरपूर मनोरंजन करेंगे एवं दर्शक मानकर मनोरंजन करने जिते छोट छोट कथा अच्छी प्रयोजक जो पाढ़ी बाबू अच्छा सी सबू दिग प्रति आम सहित आलोचना कलु से सबू दिग प्रति पुंखानुपुंख भाव में ध्यान देती आज भी आसी ये खूब खुशी लगे आतिथेयता भल खूब जमी लोक मैंने आसवे कमिटी मैंने आसवे यात्रा पार्टी बुकिंग करेंगे भलरे खाई पीकी जी सबू दिग प्रति से ध्यान देती खुशी हेलु निश्चय धन्यवाद अमूल्य बराल अमूल्य बराल अमूल्य बाबू आप जो आशा भरोसा नहीं आसछन्ती यात्रा सिंह बाहिनी आम भी आशा करुचु आपण से आशा फलवती हो यात्रा सिंह बाहिनी भरपूर मनोरंजन खुराक जो आपण अंचल दर्शक धन्यवाद जय जगन्नाथ जय कला जय यात्रा जय जगन्नाथ यात्रा जगतर पृष्ठपोषक कोटी बाबू कहले यात्रा बालेश्वर यात्रा कहले कोटी बाबू कहले बालेश्वर यात्रा आज आपण यात्रा सिंह बाहिनी कार्यालय केमती लगुच जय जगन्नाथ एक्चुअली आमे जहाँ भावुलु तार विकल्प बहुत अधिका अच्छी कने कमिटी कहते आगुरी कौन होती कला मंदिर गोटे पार्टी होता आहरी अलग अलग पार्टी माने एडभांस देकी भी लोक आजिका डेट्रे एडभांस देते बहुत कमिटी अलग अलग पार्टी की नुआ नुआ पार्टी नाम कहला लोक भी कहवा कथा नुहे किंतु से माने बहुत हरान होती आजिका डेट्रे मायानगरी जो एडभांस देते से पाई ना पैसा तेणुक किसी कमिटी भी बाहरी आम जीवु जदि आम एडभांस दबू जदि पार्टीटा ठीक हम कि ना यही भितर मनर भावना बहुत रही किंतु मोर जो कमिटी पिला आज आसमें देखिकी मन बहुत खुशी अच्छी मालिक बहुत ये आसछन्ति दहपड़ा कमिटी आमर बालेश्वर रु मात्र 2 किलोमीटर दूर दहपड़ा केमिति कोन अनुभव हैला यात्रा अनुभव भल आर्टिस्ट भी भल रहिबे मालिक बहुत भल जहाँ कम देइचन्ति एफआरएस सेही आर्टिस्ट भी रहिबे किछि असुविधा हबनी मालिक भल किसी असुविधा नहीं अनुष्ठान ऊपर आपनकर भरोसा जहाँ थिला अधिक आशा आशा अच्छी आ भल हबो आपण बालेश्वर लोक ये बालेश्वर यात्रा अनुष्ठान केमिति अनुभव होउछ आमे बालेश्वर जो कलार जगह जेते आर्टिस्ट आज बालेश्वर से बालेश्वर कलार जगह हूँ बालेश्वर जेते हीरो कौन हिरोइन कौन विलियन कौन आर्टिस्ट कौन दिक्तबला जो बजाउछन्ति सिंगर कौन बालेश्वर अधिकांश बालेश्वर बालेश्वर छोड़ा कौन छाड़ी जी ना मालिक मैंने आगे बालेश्वर को देवे शेष टिके कथा चैनल पे कौन कहे से तो है आपण तो सकाळू आपण निद भंगी दौरान आपण सका उठले आपण निद कलिंग बेल जमी बाजो से भाई आपणकर बाजुची आउ कौन कहीपर ताठार बड़ कथा किसी अच्छे कि जहाँ कोटी बाबू आज आप सहित साक्षात है यात्रा सिंह बाहिनी कार्यालय बालियापाड़ बालेश्वर बहुत खुशी अनुभव कली आप जो आशा उद्दीपना नहीं आपण भी आपण जो यात्रा कमिटी आसते साथी यात्रा अग्रिम देवाई से आशा फलवती हो यात्रा सिंह बाहिनी आगू जाऊ जय यात्रा जय कला जय जगन्नाथ त्रिशक्ति नाट्यकला परिषद पुईतला गंजाम आपन को टिके कथा यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची संतोष कुमार आपण मैंने आज आसचंती सुदूर गंजाम गंजाम बरहमपुर आप आसचंती बालियापाड़ बालेश्वर को यात्रा सिंह बाहिनी यात्रा कैंप कौन एमती आप देखिले यात्रा सिंह बाहिनी एत दूर आसिले आप कॉल बुक करने मु आपणकर टिके चैनल को मु नूतन वर्षर अभिनंदन जनाऊँगी जय जगन्नाथ आमे समस्ते आमर कमिटी जो संघ अच्छी त्रिशक्ति नाट्यकला परिषद पुईतला गंजाम विगत दिन में स्वर्ण महल गोटे यात्रा करूँ एवं तार गोटे 15 दिन बीतनी आम आसुचु बर्तमान नूतन भाव गोटे यात्रा गणनाट्य जगत रे नूतन यात्रा माँ यात्रा सिंह बाहिनी को बुक करने एवं आम मालिक साथी कथबार्ता कलु आ बुक भी कलु आसंता 2025 कि 24
ମସିହାରେ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀକୁ ଆମେ ସେଇଠି ପରିବେଷଣ କରିବୁ ଆମର ସହରରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ରହିଛି ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ଉପରେ? ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କିଛି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କଠୁ, କଳାପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ କରି ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଯାତ୍ରା ନୂତନ ଭାବରେ ହେବାକୁ ବିଗ୍ ଯାଉଛି। ବଜେଟ୍ ନୁହଁ, ହାଇ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍। ହାଇ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ସରି ଅଛି ତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ତେଣୁକରି ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଆସିଛୁ। ଦେଖାଯାଉ ପରିବେଷଣ ହେଲା ପରେ ତାର ଜଣା ପଡିବ। ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଆଶା ଭରସା ନେଇକି ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ଆଜ୍ଞା କୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ସେ ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ କରିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ। ଜୟ ଯାତ୍ରା, ଜୟ କଳା, ନମସ୍କାର। ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ଗଞ୍ଜାମ। ଆପଣ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି, ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପୂଜା, କମିଟି ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଆପଣ କଣ ଏମିତି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀରେ ରହିଛି ଯେ ଆଜି ଆପଣ ସୁଦୂର ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଲେ ସୁଦୂର ବାଲିଆପାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର? ପ୍ରଥମେ ତ ସିଂହ ବାହିନୀର ଯେଉଁ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ କି ଆମକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ ଆଜି ପୂଜା ତରଫରୁ ଆମକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆଉ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ଦେଲେ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ନୂଆ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଭଲ ଷ୍ଟାର କାଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନୂଆ କିଛି ଆମେ ନୂଆ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀକୁ ନେବାକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି କେତେ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କମିଟି? ଏଇଟା ଆମର ଥାର୍ଡ ଅନୁଭବ ହବ ଏଇଟା। ଏଇଟା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହେଇଥିଲା 2023ରେ, ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହଉଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 2024 ଲାଷ୍ଟରେ, 2024 ନହେଲେ 25 ମଧ୍ୟରେ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କୋଉ ସମୟ ପାଇଁ ଯେ ଯାତ୍ରା ଅଗ୍ରିମ ପ୍ରଦାନ କଲେ, କୋଉ ସମୟ ପାଇଁ ବୁକିଂ କଲେ? ଏଇଟା ଆମର ଏବେ ସାହେଦ ହବ ତ ଏପ୍ରିଲ ନହେଲେ ମେ ମାସରେ ହବ। 2024-25 ଯୋଉ ସିଜନ ଅଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହବ ଏଇଟା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କଣ? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ରଞ୍ଜନ ଭାଣ୍ଡି। ରଞ୍ଜନ ଭାଣ୍ଡି ମୁଁ ଯାତ୍ରାର ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଯାଉ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଆଶା ନେଇ ଭରସା ନେଇ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଆଶା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଫଳବତୀ ହଉ, ଯାତ୍ରା ଭଲ ହଉ, ଦର୍ଶକ ମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ, ଆପଣ ଆମର ଯୋଉ ଯାତ୍ରାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଜକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ, ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଦର୍ଶଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କଳା, ଜୟ ଯାତ୍ରା। ଜୟ ଯାତ୍ରା, ଜୟ।